أزول فلاوان سلامة غاتي لي ماكس تزمرتي لها نمسلايا كان غفو غماي إيه دك حريشة أتسينوضي لوغان نديرها. On a déjà parlé sur l'alphabet. Donc, dans cette partie, tu vas connaître les règles de notation. الساعة تواليد أني ذا ستيلي ثغري ثيلمت أني ذا ورثتيليا أكد وامي كي تتبدي لمكان قواوال. Aujourd'hui, tu verras où se trouve la voyelle neutre, où elle ne se trouve pas et comment la voyelle neutre change de place dans un mot. J'apprends. La voyelle neutre se trouve دي تزوران يمياقن أثيو ثنترقال تيسدن وير ثغري. المعناس يتيلي نانتارو إلم ارتزورا نمياق نيوث نترقال يوث كان نترقال تيسدن ولاش ديك ستغري. La voyelle neutre se trouve au début des verbes composés d'une seule consonne tendue ou bien doublée sans voyelle. Somdia, H. Moqalam kiyura. H, c'est manger. H. H, c'est lycée. Althagara. 2. Itili yilem li tazwara li miyagan athnath ntergalin wal thigri. La voyelle neutre se trouve au début des verbes composés de deux consonnes sans voyelle. المعناس يتيلي يلم التزوارا يمياقن أندلان تناث نترقالين مياراذنت ولاش ديك سدا ثغري. C'est-à-dire, le E s'écrit au début des verbes qui se composent de deux consonnes différentes. Somdia, افك, els, or, Athagara. Ufk c'est donner, els c'est s'habiller. Athagara. Itili yilam ميرد مليلند كراد نترقالين تي حرفيين قوال. أي يتيلد السين تاويلاث. ير ترقالت تي السناث ذاتي سكراد مقلم دياثن قزم أنارو إلم ير تي السناث أكتي سكراد زا يرزا كدما شم كيف يرشا كدما يرثتي سناث أثكتي سكراد أثقارا. Bon, la voyelle neutre se trouve quand trois consonnes convergent en un mot, c'est-à-dire trois consonnes consécutives. Le E se trouve entre la deuxième et la troisième consonne. Exemple, Gzem entre le Z et le M, la deuxième et la troisième. Gzem c'est coupé. Kshem, le E se place entre C et M. Kshem, entre la deuxième et la troisième consonne. Kshem c'est entrée. Dha, Azger, Wadisem, Yer. Ga akdara yer tisnat aktiskrad azgar c'est le bœuf thavzert yer tisnat aktiskrad anti za akdara thavzert c'est les taxes. Voilà. Tawi lwissin yer thergal tamzwaruth tisnat amdia asfro نورا إلم يرسى أكدفا تمزوارو ثكتي سناث ثمغرا كيف هثقارا. Le E se trouve entre la première et la deuxième consonne. Bon, Esfero c'est le poème. Le E se place entre la première et la deuxième. Entre le S et le F. Thamgara, c'est la fête ou le mariage. يتيلي يلم ميرثي لي ثرقالت في السناث ذ توديس إلم يشم ير ثرقالت تمزواروث ذ تي السناث. أنا مكن ويا أنسعو كراض نترقال تمزواروث ذ تحرفيث في السناث ذ توديست.
La voyelle neutre se trouve lorsque la deuxième consonne est tendue ou doublée. La voyelle neutre est entrée entre la première et la deuxième consonne. C'est-à-dire le total qui est 3. 2 consonnes. Une est simple, la deuxième est doublée. Le E se place entre la première et la deuxième. سمدية هو كنا نفهم مليح. Exemple. أزكى زا ترجل تمزواروث كا ترجل تسناث أتن ثدس أنا رو إلم يرزا أكد كا ترجل تمزواروث أكد تسناث. Le E se place entre la première et la deuxième. La première qui est le Z et le K qui est la deuxième consonne. يظل كيف يرضى أكد لا ثيل اللي ثمطوث أزكى c'est demain يظل c'est hier ثيل اللي c'est la liberté ثمطوث c'est la fin. Voilà. متورا نعدي غير ثقناتين أندو ريتيلارا إيلم وريتيلارا بثقرا نووال ونتالو أرا إيلم غير ثقرا نووال مزير أكني بغو يلي ووالني. La voyelle neutre n'est pas dans les cas suivants. N'est pas à la fin du mot amazir. On n'écrit jamais la voyelle neutre à la fin du mot amazir. أمدية أخام مقلم كي نورا أول أخام و إلو أخام c'est la maison أغرفاز c'est l'école etc. ويسين دقيم يقل أثيوث نترقالت يسدن ذا التغري نتارو نتارارا إلم دقيم يقل يسعان يوث نترقالت ترقالتني تسد أرنو تسعى ثغري. Donc, dans les verbes composés d'une seule consonne tendue ou doublée plus une voyelle, on n'écrit jamais le E. سيمديثن الدو ونترارا إلن افير أثقارا الدو سي مارشي افير سي بيزي ويسكراب ورتيلارا يلم دقيمياقن أثناث نترقالين ذا التغرية المعناس ونترارا إلم دقيمياقن يسعى سناث ترقالين يميراذن أكديوث نتغرية. Donc, on n'écrit pas le E dans les verbes composés de deux consonnes différentes plus une voyelle. سمدية نشفو ونترارا إلم سناث نترقالين ميراذن أكديوث نتغرى أغرو. شفو سي se rappeler. Erno c'est ajouter. أرثقارا انقارو هي ثيناثين إذا يتبدل يلم أمكان. إلم يتبدل أمكان المند نمضان المند نوذم. La voyelle neutre change de lieu selon le nombre, selon la personne. أمكي هي نبدو أمكي يتبدل المند نمضان selon le nombre. نسعى أمضان نناد نسعى أسوف نسعى أسقث أدندم أول أمدية أزرم إلى أثانية ثرقل تسناد أكتي سكراب من روح غرو سقث أنا فيلا إلا ير ثرقل تمس وروث أكتي سناد وإذا فدل نيلم المند نومضان أزرف كيف إزرفان أثقارا. Donc, le lieu de la voyelle neutre change selon le nombre, qui est composé du singulier et du pluriel. En prenant l'exemple Ezra, qui est le serpent. En singulier, le E est placé entre la deuxième et la troisième consonne. Par contre, en pluriel, le E est placé entre la première et la deuxième consonne. Ezref est pareil. Ezref, c'est le droit. Izerfan, c'est les droits. ماذا بدل نيلم المند نوذم
داين يرزان تسفتيث نيمياغن تمازيغ داين نزور داغن ديك تمساري دي تدون. Sinon, le deuxième cas, selon la personne, concerne les verbes conjugués. C'est ce qu'on verra plus tard au cours de la conjugaison amazigh. الميدا صودا غتاقران تمسيرت نوسع سلام يغ صفايدي مذكرة هذا ود كاتي عضو تيدي تدون سياري مرتحضر ثمانون ارثو فاذ.